Tara, lingkod lang, ma'am. Unsa may ato, ma'am? Ikaw man tong nurse there, sir, no? Magpa-check up unta ko. Magpa-check up ka. Yes, sir. Unsa may imong gibati di ay, ma'am? Dili, wala ka balo, sir, mo ganing magpa-check up ko. Ay, tama di, ma'am, no? Ma'am, palihog ko, ma'am, be. Ano man good, sir? Uy, ka namang tuyo ko, sir, ba malipong ko. Dugay na imo na lagi kuan? Oo, taon-taon na ako na ginabuhat, sir. Every time jud magtuyo ko. Ano man ko, sir? Uy, malipong ko. Di ay ba? Unya, napoy time, sir, ba? Pagka na'y maningil sa balay, sir, nyawa ko ikabayad, sir. Gusto kay magbuto-buto akong dughan, sir. Uy, natingala na lang ko ba? Unsa man, ma'am, kanang wala ka gibatig ka bala ka? Na time, sir, mabalaka ko ba? Basig ipabarangay ko. Kusog man kong kuan? Kusog og pitik imong heartbeat? Unsa may madungog nimo diha, sir? Naay mo raga disco? Oo. Wala day ba, sir, no? Palihog jud ko, sir, be. Time pa, di ba ka high blood, ma'am, no? Daw, ma'am, be. Okay, nakulbaan naman jud ko ani, sir, ay. Kanang kuan ka, ma'am, ba? Utahan na lang ko, ma'am, ha? As a expert man jud ko ani, ma'am, kay nurse man jud ko, ma'am. Kuan man jud ko. Kanang kuan ka, ma'am, ba? Dukaon ka, unsa imong gibati lami ikatulog? Oo, sir, kana jud akong bation, sir. Kanawa lagi. Daan ko pa, ma'am. Giskulahan ko ni namo, ma'am. Okay ba jud ko, ma'am? High blood ka, ma'am? Hala, OMG. Tinuod ka, sir? Yes, ma'am. Hala, ay, nadungog ni mo diya sa headset, sir. Taas jud kay kog BP. Nakulbaan naman ko, sir. Ay, taas jud kayo siya, sir. Taas kay dugo imong high blood, ma'am. Ay, kabalo na ko, sir, sa hinungdan, sir. Kay 4 months na ko wala gidugo, sir. Murag na pundo siguro ba? Mura gini iban nimo gibati, wa na kay lain nga kuan, katuara gyud kanang dukaon ka, lami ikatulog. Yes, sir. Mura jud akong gibati, sir. Kuan na lang ko, sir, Ben. Sa'yo maayo, ana. Resitaan na lang ti ka, ma'am, ha? Palito lang ni nimo. Sige, sir. Ana na lang, sir. Asa man ako napalita, sir? Sa pharmacy? Di ayo sa ma'am, wala pa man kuningon asa nimo ni palita. Oo. Dili nimo ni sa sa kuan? Pharmacy paliton. Pagulat lang. Ay, sorry, sir. Kay kasagaran man gud, sir, pagka mga tablitas or mga ingana, di ba sa pharmacy man ginapaliton or sa butika? Asa din napalitas, sir? Paliton nimo ni sa kuan, ma'am, ha? Karinderya? Unsa may paggamit ani, sir? Tag-adlaw ni siya ko anon? Oo, ma'am. Buntag o tuhapon gina nimo kaunon, ma'am. Humba man lagi ni, sir. Oh, humba, ma'am. O humba kaon na, ma'am. Kanila jud akong kaunon, sir. Humba. Pwede pila na lang sa nimo kafali. Hindi ay ba, sir? Kanang ko ka. Kana kaon na? Humba. High blood man ka. Kana tambal na siya. High blood? Ay. Nya pila may bayaran na nako sa imo, ha, sir? Ay, ayaw, ma'am. Ayaw, ma'am. Wala ko nagapabayad diri, ma'am. Sure ka, sir? Oo, libre ra akong check up diri, ma'am. Wala ko nagapabayad, ma'am. Uy, kabutan ni mga nurse, sir. Uy, nya, sir, ato nako, sir. Sige, ma'am. Sige, salamat, ma'am. Balik-balik, ma'am. Ambot lang, sir. Makabalik pa ka ako, ani.